zove, znam da je nogometaš. To je to. Pa mislim da je on jedan od dečki u kojeg možeš pozvoniti u 3 ujutro i tražiti šećer i kavu. Ne znam puno, ali znam da je iz Metkovića i da su tamo te plantaže mandarina. Zgodan dečko. Prodoran oštar, zna se izboriti za loptu, zna napraviti poziciju za sebe. Hrvatski reprezentativac. Najbolja špica Dinama i nek ostane još dugo. Lijep pozdrav, dragi gledatelji, kao što vidite u današnjoj epizodi ugostit ćemo Brunu Petkovića. Brunek! Bruno Petković rođen je 16.9.1994. u Metkoviću, gdje su ga s veseljem dočekali brat Matej i sestra Iva. Majka Ruža, djevojački Nižić, porijeklom je iz okolice Ljubuškog, a otac Jakov iz Metkovića bivši je nogometaš Osijeka, Borova i Neretve. 2019. Bruno je postao član Vatrenih, za koje je do sada u 34 nastupa zabio 10 golova uz 2 asistencije. Koje su to karakteristike Brunu dovele do Vatrenih? A najviše cijenim svoju glavu. Jako dobro se prilagođava na nove situacije. Pa rekao bi, ne znam, srce, ponos, neki inat koji imam u sebi. Mislim da je to jako dobra stvar. Nešto što mi je dozvolilo da ostanem svoj kroz cijeli život i kroz cijeli put koji sam prošao. I noge koje su me dovele tudi jesam. Rekao si nam svoje 3 vrline, ima li neka mana? Ima mana, normalno da ima mana, koji svaka osoba ima mana. U nekim situacijama volio bi da nisam toliko tvrdoglav, u nekim situacijama bi volio biti fleksibilni. I noge da su još malo čvršće. Koliko te tata forsao nogomet i to? Pa to njegovo forsiranje više bilo u pozitivnom smislu gdje... Čekaj, bilo je forsiranje ili nije? Je. Forsiranje u pozitivnom smislu zato što je sam skužio da i prije treninga i poslije treninga igram nogomet. I sve mi se vrtilo u tom smjeru i on me samo gurao u smjeru u kojem sam htio ići. Tata ti je davo 10 kuna za svaki gol, je li tako? Pa to se nekad možda jednom desilo, 2 puta, ali nije to bilo generalno. Da je bilo generalno koliko bi ja para imao ko mali. Ovdje imamo razglednicu Metkovića, da li se tu vidi tvoja kuća? Tu sam trenirao, da. Iako imamo teren i tu od NK Metkovića, ovo NK Neretva. To je moja ulica i moja kuća je tu iza. Daj mi reci, jesi skakao s mosta, jesi se kupao u Neretvi, jesi se, ne znam, u ovoj šumi vucaro po klupicama i huliganio, jesi se tu poljubio sa Mirjanom iz 1. B? Neke Mirjane, neke klupice nisam baš. Još sam bio premali, 12 godina sam imao. Prve klupice su bile u Zagrebu. Navodno si bio ministrant? Jesam. Ovdje? Da, 2 godine. Sjećam se, ja sam bio jako kompetitivan. Čekaj, kao ministrant? Da. Imate jedno svetište koje se zove Vepric, blizu Makarske. Da, znam, lijepo. I svake godine se tamo održavaju natjecanja po župama. Ja normalno koji sam htio biti tamo jer sam htio biti najbolji. I nerijetko sam znao da odem na misu 9 pa ostanem na misu 11 samo da skupiš bodove. Da što više skupim da budem među onima koji idu. Čekaj, ti si skupljao bodove i u crkvi, di god si mogao. Di god mogu skupljati. Od malena skupljaš bodove, Bruno. Od malena. Negdje sam pročitao da si kao klinac volio Clinta Eastwooda. Jesam. Dobro, mi ćemo ti ispuniti želju da budeš bar na čas glumac. Evo, u kopačku smo stavili nekoliko osjećaja, pa te molimo da ih probaš odglumiti. Evo. Djeco, Brunek je i glumac. Da idemo. Lice kad fulaš penal. Čekaj, koji je onaj traljavi što sam opalio jer onaj što mi je dobro branio. Vidiš, to su traume do kraja života za ovu dječicu. Španjolska. Za dječicu, što za mene? Nisam 2 dana nisam spavao. Stvarno? Da, 2 dana nisam spavao bio. Zavodnički pogled. Da. 4. Zaboravio namignut. A zašto mora namignut? Da se cura šarmira. Treba je namignuti onako s jednom obradom. A jednu obradu malo, dignuti ili spustiti? Jednu dignuti, jednu spustiti. Viš kako je grb Metkovića interesantan. Malo bijele boje, Hajduk, malo plave, Dinamo. Tu smo na granici, granično područje. Dosta simpatizera Dinamo čak imaju u Hercegovini, a dosta ih je bilo iz Metkovića i pola. Kako je to bilo u tvojoj obitelji? U mojoj obitelji su bili Hajdukovci. A mali Bruno?
Mali Bruno je bio hajdukovac kad je bio dijete i dok se nije razočarao u Hajduku sa 12 godina i od tada sam rekao da nikad ne bi obukao dres Hajduka. Imali smo završnicu, mislim, prvenstva Hrvatske, kako je to god bilo organizirano po regijama gdje smo bili prvaci Dubrovačko-neretvanske županije i sjećam se da smo prvu utakmicu igrali s Hajdukom i pobjedili smo 3-1. Sam zabio 2 gola i asistirao. Mi smo igrali jako dobro, a bio sam 2 godine mlađi. I tu su oni nešto kontaktirali mog oca i praktički kroz priču neki ljudi, nebitno nećemo imenovat, su tražili neki mali poguranac da mali dođe u Hajduka. Koliko je to novaca bilo? Iskreno nije mi otac nikad ni rekao. Ali u tom trenutku je meni jako dijete koje je jako tvrdoglavo, jako inatljivo i mi je stvorilo toliko averziju prema tome da sam si ja tad sam rekao da nikad neću u životu otići u Hajduk. Bez obzira što sam bio navijač Hajduka. I kad sam došao u Dinamo primili su me ko da sam rođen ovdje i živim cijeli život. Ključan je bio Mirko Jozić, koji je osim Petkovića u Dinamo doveo kao klince i Livaju i Krovinovića. Da je Jozić bio u Hajduku, možda bi sva trojica danas igrala zajedno. No sudbina se umiješala i Jozić ubrzo odlazi iz Maksimira. Ivica Šurjak vraća Livaju u Hajduk, a Krovinović igra u Dinamu samo do kadeta. Nevjerojatno mi je da se tako rano, već sa 12 godina, određuje buduća nogometna karijera. Pa on je došao iz Metkovića tu s 13 godina i koliko se ja sjećam nije imao di spavat, pa eto ga kod mene ga smjestili u Dubravu. Ali bio je on posvuda u to doba i moja adresa je bila jedna lokacija. Dragi gledatelji, si vi možete zamisliti sebe da u ovoj dobi odlazite u drugi grad živjeti sami? Je to bila trauma? Kako to uopće izgleda kad klinac s toliko malo godina odlazi od oca, matere, prijatelja, rođaka, svih? Normalno da je bilo i onog dijela gdje je suza, nekad mi je stvarno bilo teško, skupi mi se. I plako bi, ali kad god bi me nazvali mobitel, kako super, odlično. Nisam preponosan sam bio i kod dijete, htio sam dokazati da ja mogu sve i jednostavno nisam nikad bio baš tip koji je pokazivao svoje slabosti. Dobro, nikad nisi požalio, znaš Nisam. Mislim da me jako puno naučilo u životu to. Možda najviše odgovornosti neko jer znaš kad ti je šta, odgovaraš sam za sebe. Ako u datom trenutku nisi tamo gdje jesi, a sam si, snosiš posljedice. I što je inače djeci olakšano jer roditelji snose posljedice sve što djeca naprave do 18. Kako će ti biti dosadno u Zagrebu kad ti je cimer Šime Vrsaljko? Ta slika je iz Dubrave kad sam imao krizmu. On ti je bio krizmani kum, da. Dan danas smo si dobri i čujemo se i vidimo. Malo smo duhovito gledali na život, nekako olako. Sjećam se kad je rekao, ajde ne mogu zaspat nikak, ajmo bacit plejku, idemo igrat malo. A već je bilo kasno iza, bile ponoć, nije prošla već, a trebalo je već biti spavanje, trening ujutro. Imali smo krevet na kat. I on ostao ležati i ja se spuštam dole, palim PlayStation, sutra da namjestim sve. I tamo ulazi trener. Mogarac jedan, opet ne spavaš, opet igraš igrice. A Šime lego, smije se ispod plahte, gleda mene i pravi se da spav. Šime i Bruno su imali puno dobrodoština i sa mojom bakom pokojnom gdje su je krali jogurte na friver, gdje nam je Bruno pisao matematiku, zadaće nam je pisao dok smo ga malo mi maltretirali. I tako sam uvijek ja Pedro ispao. Kako bi vama bilo da ste došli, evo, da ti sad moraš ići igrat u Split ili u Metković? Malo bi bio tužan jer ne vidim obitelji to, ali ovako bi bio sretan. Ja možda bio bi isto tužan zbog obitelji, ali bi i pratio svoje snove. Ne spavaš, igraš igrice, pa šta tu fali? Volim, ne voli. Voli, ne voli. Volim punjene paprike, lazanje. Pa neki su mi malo manje možda dragi, neke prokulice ili nešto tako, ali recimo prokulice, ajde. Pa volim iskreno sve tipove glazbe, posebno neke pjesme. Ne volim sad, možda čak neke opere sam poslušao, dobre su. Ne volim dosta rap pjesama koje stvarno nemaju smisla, riječi nemaju smisla bez obzira na dobru muziku. Pa volio sam, ko mali sam čitao sve osim lektire. Volio sam ove detektivske, Emilije detektivi, volio sam znanstvenu fantastiku, Harry Potter, Gospodar prstenova i sve to, a ne volim lektire. A volim da mi je uredna, iako trenutno nije. Ne volim sad neke irokeze, nešto sad, baš da se ne vidim se ćelavog baš. Fudba, kad sam bio dijete sam se ušišao 1-2 put tako bio, ali sad kad pogledam na to jako loš. Jako loš. Volim da je odjevena onako damski.
Onako lijepo, ne da je vulgarno, nego da je lijepo. Ne volim vulgarno. A najviše možda volim popodne, predvečer, to najviše volim. Jutro baš i ne volim. Ne volim se dizati rano ujutro, nije mi to baš nešto. Sad se malo promijenilo jer moram, ali više volim popodne i predvečer. Jedino što ne volim je egoizam. A volim da se igra za ekipu, volim da se igra za rezultat, a ne da gledam osobni interes. Poštovanje, ste dobro? Evo ga. Neke stare dugove smo došli naplatiti. Nisam ja dužan nikome ništa, ali. Pa da počnemo sa damom, ovo je moja razrednica Karmen Radetić, bila u srednjoj školi, 3. ekonomska na Kennedyjevom. A ovo je 160994, Jura Piskač, rođen na isti datum koji ja. Najbolji datum. Kolega iz razreda. Kolega iz razreda. Kakav je bio Brunek? Evo, isto kao i sada. Visok, zgodan, inteligentan jako, jeli? Hvala. A i malo ljen. Malo sam zbog nediscipline često dobio neku lošu ocjenu. Nije mi toliko igralo ulogu u budućnosti koju sam se ja vidio, diploma školska mi nije igrala toliko ulogu. Ja sam bila prebliska sa tatom, znate, tata je svaki čas dolazio u školu. Stvarno? Zato što je morao ili zato što je želio? Pa zvali su ga, htjeli su se čuti s njim malo. Bruno kaže da su sve cure u razredu bile zaljubljene u njega. Kaže, dobro. A ti si mi malo rekao da su bile zaljubljene u tebe, sad mi nije jasno. U Brunu su više bile zaljubljene cure iz cijele škole. On je ipak bio pojava neka, već onda se vidjelo da on ima nešto. Onda sam bio faca zašto sam kao imao curu stariju, znaš. Sam imao curu iz 4. ja sam bio 2. I tu si bio kao faca, ali stvarno je bila super cura. Šta mu je išlo od predmeta? Matematika na prvom mjestu, koja je tražila inteligenciju, jel tako? Da, matematika mi je dobro išla. Ne znam jel znate, profesorice, da sad u hrvatskom napadu imamo 2 matematičara. Andrej Kramarić koji je završio MIOC i Bruno. I za kraj, vaš savjet Bruni za život i želje za predstojeće prvenstvo u Njemačkoj. Bruno, budi sretan. Što ga odradio? Uživaj u tome i budi sretan. Tako i živi. Pa ne znam, ja neki savjet sad mu ne bi dao jer znam da i onak neće poslušati, tako da to je sve jedno mi je, jel dao ili ne do savjeta, ali hoću mu da ostane ovakav kakav je, da samo nastavi tak dalje i to je to. Da nije nogometaš, pa vidim ga ko nekog konobara iskreno. Bio bi onaj ljeni konobar samo za šankom. Ne bi bio na terasi nikako. Pa po meni bi mogao biti gamer i znam da mu je to ljubav i vjerojatno bi samo u tom bio. Pa pazi ovo, znači otišao si u Italiju, evo tu gledamo cijeli tvoj talijanski put, ali znaš što mi je nevjerojatno, dakle ti si u jednoj godini, na primjer uzmimo 14. 4 puta mijenjao destinaciju, u 15. 4 puta. Probudiš se u sred noći i ne znaš za kog igraš. Je li bilo toga? Pa nije baš bilo tako, ali sam često mijenjao klubove. Kako? Sam rekao da sam temperamentan. Ja sam bio svojeglav, mislio sam da ja svojim nogometom mogu napraviti razliku, ali treneri, pogotovo takvi treneri i stil kakav se igra u Italiji, gdje trebaš biti poslušan i raditi sve po taktici, po nekim skemama koje su dogovorene, ja sam uvijek imao svoju ideju. Tebe volimo zato što si fantazist i da li igraš drugačije, upravo to ti je bila mana u talijanskom nogometu. Pa je, ali za to jedini isključivi krivac sam ja. 2018. Petko se vraća u Dinamo, za koji je od tada odigrao preko 240 utakmica uz 80 golova i nebrojene asistencije. 2019. i 2023. izabran je za najboljeg igrača HNL-a po izboru kapetana klubova. A koje golove on najviše pamti? Bodom je bio jako lijep i bitan za Ligu prvaka. Centaršut Petković! Petković! Bravo, Bruno! Pa jedan od ljepših mi je protiv Lokomotive, jer sam zabio nakon 600 dana sam zabio gol. Kad sam se vratio, prvi gol u Dinamu. I Budimir, koji je trebao biti izvođač, mi je pustio penal da otpucam, koji bi bio ujedno i konkurencija. I nisam stigao nikad javno da mu se zahvalim, pa ovim putem skidam kapu. To je jedna gesta koju neću zaboraviti nikad, jer u trenutku kad si u downu, kad nisi zabio gol jako dugo, tvoja vlastita konkurencija kojem uzimaš mjesto, te praktički vrati iz krize u život. I to je nešto što mogu samo ljudi koji su veliki i na tome uvijek ću ga cijeniti.
Šta bi mogu podijeliti sa ljudima, neka mala škola nogometa? Trebate početi s tehnikom i trebate početi vježbati svoju tehniku još kad ste djeca. Dobro, to si mi već u jednom našem prijašnjem snimanju rekao da treba stalno tehnicirati, jel tako? Mislim da sam imao 9 godina, da sam napravio 1200, 1300. Da pravi si 1300 bez padanja lopte? Da. Ovako? I koliko si to, 10 sati? Pa nije 10 sati, 15-20 minuta to trajalo, nije to toliko dugo, nije sad. Od onda nisi pokušao? Pa nisam pokušavao. Tehnicirao jesam, ali nisam nikad brojao sad da bi toliko dugo išao. A preciznost, kakav si u preciznosti? Mi smo pripremili jedan test, ali pazi, ne donju bocu staklenu, odnosno no, gornju. Nego gornju. Šta je bilo? Ovoliko. Čekaj, još jedan pokušaj. Dobro, 3 pokušaja, ajmo. 3? Ma da. Široke smo ruke. Valjda ćemo jedno. Iz treće. Pošteno. Da li kasniš? Nekad da. To mi je najveći problem. Nekad znam zakasniti na trening. Najčešće ako stave neki sastanak u grupu, ja koji ne pratim nikad mobitel na WhatsAppu sam. Imaš li neke kazne? Naplaćao sam se kazne, iskreno. Koliko si puta zakasnio i koliko si puta platio kazne? Pa jesam 10-ak puta ovih, što se ne čini puno kad pogledaš 6 godina, s obzirom da se rijetko kad desi da kasniš nekad, ali na primjer zato što trebaš doći sat vremena ranije. I trening je 11, trebaš doći u 10. Ja dođem nekad, par puta mi se desilo 10-20, nisam nikad zakasnio da ne dođem. Ali mi se ne dođeš sat vremena ranije i to ti je automatski kašnjenje. Koliko je kaznati? Pa ima po minuti su nam stavili, tipa, mijenjalo se sad ove godine. Tipa 5 minuta i 500 eura, ja mislim. Jesi kad razmišljao o šprintu? Ja, rijetko kad, neću. Rijetko? Ne. Jesi šprintio kad u životu? Jesam par puta, desio. Slučajno. I? A? Kako si pa poslije tjedan, dva? Umorite. I šta onda uzmeš? Dan, dva poslije odmor ili? Ne, sad se mi zafrkavamo, ali tvoji kritičari će reći da fali tu i tamo šprint. Mislim da su mi 2 za redom najbrža šprinta bila sad ovo jesen, kad sam se vraćao obranu 2 puta. Ne u napad. Ali sam izvrijeđao cijelu ekipu jer sam vidjeli na kraju GPS-u da sam najveću brzinu postigao to 2 utakmice za redom ja. Onda sam izvrijeđao sve ostale da kako se to može desiti. Dakle, ti imaš empirijski dokaz da ti zaista možeš sprintati. I da imam na GPS-u sve na mobitelu. I koliko ideš na sat? 32 sam išao, 32,7 sam mislim da sam bio i da sam bio najbrži. A zašto onda ne ideš češće? 32 na sat? Generalno ovisi o situacijama na terenu. Ja sam taj koji igra malo drugačiji stil nogometa, koji više otvaram prostor za svoje suigrače nego što ga ja zapravo koristim. Kao što znate, Bruno se vjenčao s Ivom Šarić uz podršku kuma Ademija. Pa nas zanima kako se Bruno snalazi na bračnom terenu. Jesi li romantik? Jesam. Jesam, volim biti. Pa onako, ja više volim biti spontani romantik, ne onaj tipični koji ide po šabloni. Sad je 6 mjeseci kako smo ovo, pa 9 tjedana kako je ovo. Oženio sam se na datum ženinog rođendana. Pametno. Tako da i Božić, i godišnjica, i rođendan jedan poklon. Tako da savjet svim budućima da se snađu, ne možeš zaboraviti nikako. Dobro, ti si u klubu kapetan i Ademi, a ko je doma kapetan? Pa manje više za sve stvari koje se tiču oko kuće žena, ali kad se uvijek neke odluke donose, pogotovo vezano uz nešto što je meni bitno, uvijek dam do znanja da odlučujemo o tome. Naravno da sve radimo u suglasnosti sa svojom ženom, nisam nikad bio onaj tipični, sad ću ja lupiti šakom o stol i sve će biti kako ja kažem. Ne bi se volio naći u situaciji, mislim da ni žena to ne bi volila da ona meni zapovjeda i praktički upravlja sa mnom kao sa joystickom. A da je Iva član tvoje momčadi, na kojem bi mjestu igrala? Trener, pa to sve zna, pa šta ti, pa to po trenera treba staviti, to zna sve gdje bi se ko treba kretati. A kad bi trebao birat između toga kog više slušaš, ženu ili trenera? Pa moram reći ženu. Žena, djeca. Moram. Tako je. Gle, nemoj se uopće sekirati, tako bi odgovorio tvoj trener. Istina. Tu su filteri. Iako Bruno baš nije na ti s usisavačem, obzirom da sam alergičan na prašinu, dobra je vijest za sve susjede da Bruno zna promijeniti vrećicu na usisavaču ako trebaju u centru grada. A vjerujemo da su ga očinstvo i preslatki sin Adrian natjerali da savlada još neke do sada nepoznate vještine. Pa da vidimo kakav si sa pelenama. Da li možeš premotati pelenu, evo,
Pa mogao bi s obzirom da sam napravio to par puta. Par puta? Jesam, nisam sad pretjerano, nisam previše, jer ovo prljava. Pa malo. A dobro, samo jednom korištenje. A generalno bi podigli nogice. Podigli nogice gore. Ruke gore. Pa ja sam onako više u potrebi dok žena nije tu. Sjećam se jednom, to je na početku bilo možda prvi, drugi put kad je bilo, kad se baš pošteno muški onako ispraznio. Ja mi se sad potrošio jedno 30-40 lažnih maramica, dok mi žena nije rekla, staviš ga u kadu. Naučiš se, život te nauči. A kako si uspavljivo Adriana? Možemo vidjeti to, na primjer, ove bebe. Nisi ga nikad uspavljivo s navijačkim pjesmama? S navijačkim nisam. Igraj. Stisni. Nisam. Češće ga ona nunala, ako bi nunala paralelno, ali generalno mi je bio na ramenu. Tako da znači ti si zadužen bio za podrigivanje? Ne, lupi, malo bi ja to, ali žena najčešće. Kad god treba nešto, on viče mama. Tako da ne trebam previše. I dobi 10 kuna. Kak je Jakov tebi za golove, tako ti. Bruno ko roditelj, tu sam se jako iznenadio, to je fantastično. Od maloga, kako ga mi zovemo Čupe, Lenija, Carlosa, stvarno, taj na van tip flegma, kasni, sve ovdje s djecom stvarno pun ljubavi. To je druga osoba od Brune koju svi mi znamo, to je baš iznenađenje. Dobro, sigurno se pitaš šta rade ove životinjice ovdje. Riječ je o reprezentaciji. Uvijek mi je nevjerojatno i zabavno zapravo da toliko karaktera budu na jednom mjestu i da ih netko uspije nagovoriti da rade u istom interesu. Pa evo, od svih ovih životinjica koje smo mi doveli, tko bi bio tko u reprezentaciji? Tko je inteligentan kao delfin i uplivava? Evo, Vida je delfin. On često ide u klizeći start, tako da čak i na treningu ide dosta čvrsto. Recimo da on plivava. Orao je Dominik Livaković. Raširi se, raskrili se, obrani nešto. Raširi krila. I obrani. Modrić, kapetan, kralj, baš je ono uvijek. Je li riče na vas kad gubite? Pa riče na sve. Kad izgubimo i na suce, i na nas, i na suigrače, i na protivnike. Pjetao je Ivan Perišić. Zvali su ga Koka. Taj uvijek koji trči, luduje i puno priča, jako puno priča, uvijek nam je tu u pozitivnom smislu, savjetima, pozicioniranje ovo i ono. Čak i bodri dosta i hrabri, tako da... A dobi ko kljunom? Ne baš. Pozitivan je, generalno pozitivna priča. Žirafa je Ante Budimir. Jako dobro igra glavom, ima jako dobar skok, visok. Možda jedini koji bi mogao asocirati malo, zato što jako dobro igra glavom. Sad ćemo Pumu Mario Pašalić, koji se uvijek šulja negdje i dođe iz drugog plana i zabije gol. Njega bi možda mogao asocirati s Pumom, koja se šulja. A koje si ti životinja od ovih ovdje? Pa Uzubi Vuka. Uvijek su čopor, ja sam uvijek za ekipu, iskren sam, prijatelj sam. A što čopor ima od tebe? Pa ima nekoga ko će uvijek odigrat ono što treba. Dodat, nikad neće misliti na sebe, zadržat loptu, odložit, zabiti gol. A koja ti je najdraža životinja, koja bi životinja bio da možeš u idućem životu? Ma ne bi bio ništa. Ne bi bio nijedna životinja, iskreno. A sada ono zbog čega su mnogi od nas pustili suzu, naravno radosnicu, Petkinjo. Najdraži gol u hrvatskom dresu. Evo, upravo je to, malo da se podsjetimo. Petković maše, ide i Maje prema naprijed, Orčić, povratno za Petkovića, Petković! Bruno Petković! Evo ga! Evo gola, evo izjednačenja! Jedan osjećaj stvarno neopisiv. Ne znam šta bi sa sobom u tom trenutku, pa prošao bi glavom kroz onu reklamu tamo, doslovno ne znaš šta ćeš. 116. minuta, 117. minuta, izjednačuješ u četvrtfinalu protiv glavnih favorita svjetskog prvenstva. Da sam pišeš scenarij, mislim da ga ne bi bolje izrežirao. Iskreno. Odlično. Nešto neopisivo. Jesi se poslije čuo s Marquinhosom? Nisam, ali dužan sam u rundu. Bar jedno. Šta je tu noć sanjao? Jesi spavao na krevetu ili si lebdio iznad kreveta? Ko je spavao? Ko je spavao? To je pravo pitanje, da. Ko je spavao? Tu večer, prije utakmice sam pripremio baklje ako bude pobjeda. Čekaj, i ti? Tata je pozvao puno prijatelja koliko nas je bilo 10 u našem stanu i ja sam već razočaran. 1-0 je 117 minuta, nema šanse, ja ležim tamo. Onda se ovi deru, svi se bacuju i ja dođem. Da, mislim da je bilo pozitivno svugdje, osim u Brazilu.
pa možda 500 do 1000 ljudi mi je na sve moguće načine smrt poželjelo preko Instagrama iz Brazila. Stvarno? Pa jako ružne stvari, nisu baš za iznositi, jako ružne stvari. Ali to je normalno, to je navikneš se, živiš s tim, nema potrebe da se hvataš s ljudima koji reagiraju u trenutku bijesa, ne shvaćam tako ozbiljno te ni prijetnje, ni ružne riječi. Ako te ljudi vrijeđaju, možda radiš nešto dobro, možda. Petko, moja poruka je da nastaviš ovako igrat, da nastaviš zabijat golove i da nas prestaneš živcirat, da se ne javiš na mobitel. Ljudi, hvala vam što ste nas gledali. Očekujemo vas u Njemačkoj, podržite nas, a mi ćemo dati sve od sebe da vas ne razočaramo. Di si ovu trenđu ubo? To je fejkara ili? Nije fejkara. Gdje uzimaš ovaj fejk ili sam ovo šivaš? Ovo sam uzeo u Dubaju, jedno malo molu. Nije to Srećnjak? Ne. A Dolce Kafana? Imaš šta Dolce Kafana? Imam 2-3 majice one. Jednostavne polo majice ona. Dolce Kafana. Da. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.